अध्याय को स्वागत आज्ञा आज कार्यक्रम को आपको स्वागत। जय जगन्नाथ जय श्री परिचय जगन्नाथ। टिके देबे। मो ना हूँ नवकिशोर दास। मो घर हूँ खोर्धा जिलार गोड़ाग्राम बेगुना ब्लॉक। ये हूँ मो गुरु क्षेत्र जो तानेश्वरी वन हूँ मो गुरु क्षेत्र। मो गुरु होती महामंडलेश्वर बंगपीठर अधिकारी श्री श्री आदित्यानंद स्वामी आदित्यानंद महाराज। आध्यात्मिक लाइन को किभଳି आसिले तो प्रभुंकर लेखा अच्छी 24 अंक ठारू 24 मसीहा ठारू भक्त मानकर कला प्रकाश हम तेणु मत मो मन इच्छा आसनी स्वयं जगन्नाथ निर्देश रे मुझे क्षेत्र आस स्वयं जगन्नाथ ऑर्डर पाई आस कली जुग रे अध्ययन मालिका अनुଯାयी कौन कली जुग रहिबो शेष अवस्था कलिजुगर शेष अवस्था प्रभु लिखिं परा मीन शनि आसी घाटी देउथिब भारत समर हेब 10 अणा जीवे 6 अणा रहिबे एहा मो वचन ध्रुव। प्रभु लिखिं ग्रंथ एटा कोन माने प्रकृत रे निश्चित निश्चित प्रभु जो ग्रंथ रे पंचसखा माने जो ग्रंथ सब लिखिं स्वयं निराकार कहते मैंने लिखिं एना प्रभु निश्चित बाणी भगवान मुख से बाणीटा आसी ना सत्य मिथ्या हमारा प्रश्न नहीं। सीता ठाकुरानी असती होइबे पर्वते फुटिब कई अच्युति वचन न होइबान पाषाण रगार एही। जय जगन्नाथ। ये जो महापुरुषों बाणी जो जिन लिखाई से सब जोगिनी खेल ग्रंथ सब लिखाई जोगिनी मान डायरेक्ट आसिक अटाक करेंगे कि रोग रूप से आसवे काल रूप समय होगा ना व्यापार जुगर से अपेक्षार अच्छा कली मेलछरक्त पान करेंगे तेणु व्यापार जुगर से आकांक्षार अच्छा जिते बड़े आदि पौर्णमासी देवी व्यापार जुग उपरको चलतु पंचसखम सांगे आनी गोवस्था आनिक आसिले पौर्णमासी देवी जीभ लह लह कर गोड़े ये तो अंतर्जमी प्रभु से जापारे कहले माँ एमती कौन आपंकर आज हाव भाव जना पड़ी ना मानी गोपाल पुओ मांस शुद्ध तेणु खाइबा मोर इच्छा हो कहले माँ मो भक्त मैंने आपको यदि खाइब मुझे शांति हेबी से भगवान कहले भक्तर मिनती देख महागुत पद्मकल्प भक्तर मिनती देखी दासरथी श्रीमुखरे आज्ञा देले अष्टदेवी की से पास कुड़काई उचित कहले तुम्हें अष्टदेवी आंभ सेवा सेवी आंभ वचन घेनिब मो गहण दल जेते कोठ दल साइति जत्ने रखिब कलंकी अवतार बारणर बेले गणिता करीण देव मो भक्त जेमते विभ्रम नहेब जत्ने साइति रखिब। ये शिष्य रामदास पचारा कला गुरुदेव कली आपन तो कहते कांतानी बोलिए देवी मैंने सब विभत्स विकटाल विषमृत्यु बोले आम भक्त सब केमिति रही प्रभु कहले प्रभु भक्त क्षय अटंती कांतानी किस करिवे कृष्ण नाम शुणी मुखरे से भणी देवी दूर चली जीवे मंत्र जंतर साधन भजन पुराण ग्रंथ पढ़िवे भक्त सेवक नाम कीर्तन करी कलुष नासिवे एमंत विधान आचरण जन देवी पाखकु न जीवे दुरु दंडवत करे भूमिगत भक्त को देखी डरिवे। यही लाइन जो मैंने थे किसी असुविधा हे नहीं पुणी ग्रंथ उल्लेख कर सब जुगे द्वापर जुग पूर्व आप जातु व्यापारे गोटे नारी केश मुकुला कला केते अनिष्ट घटीगला विभिन्न युद्ध है केते नारी की से निर्यातना देले बर्तमान आम देश में कौन नारी निर्यातना प्राय नारी सकाश बेसी हम तापर नारी गोटे जोग्नि प्रवेश करेंगे सी कहारी कथा मानिए तेणु ग्रंथ लिखिले प्रभु मृत्युवंत पुंस देखिले नारी स्वामी छाड़ी पर संगे विहरी बाहु टेकी देखाइबे यौवन काढ़िबे दुकूल दिशे वसन नीच लोक उच्च लोक रे प्रीति नीच उच्च संगे श्रृंगारे माती पद लेखा माने कली जुग रे गोटे नारी किभଳି हेबा उचित से तार नारी तार प्रथम स्वामी तार देवता से स्वामी सेवा करिया प्रथम
ସ୍ୱାମୀ ସେବା ଯିଏ କରିବ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ପ୍ରଥମ, ସେ ମନ୍ଦିର ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପତି ହେଲା ତାର ଦେବତା। ତାପରେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ, ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବା, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ନାରୀର ଧର୍ମ। ଆଜିକାଲି ତ ସେ ଆଉ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆଉ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ କିଏ ମାନୁଛି କି ଯେ ସ୍ୱାମୀ କିଏ ମାନୁଛି? କାହାକୁ କିଏ ମାନୁନି। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ, ପୁଣି ଲେଖିଲେ, ପୁରୁଷ ଜଗିବେ ଘର ଲୋ ବହୁଳ, ପୁରୁଷ ଜଗିବେ ଘର, ମାଇପି ବୁଲିବେ ବଜାର। ପୁରୁଷ ଘର ଜଗୁଛି, ମାଇପି ବଜାର ବୁଲୁନି। ଆପଣ ଆଜିକାଲି ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଏମିତି ସବୁ ହଉଛି, ଏମିତି ହବ। ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସମୟ ହେଲେ ସେ ହବ। ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି। ସେ ଘଟିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମାନେ କରି କରାଉ, ଗୀତା ବାଣୀ, କରି କରାଉ ଥାଇମି ମୋ ବିନାନ କେହି। ତା ଅର୍ଥ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମୀନ ଶନି ଆସିଲା, ଏବେ ରାହୁର ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ। କାହାରି ନ ରହିବ ବୁଦ୍ଧି, ବୁଦ୍ଧି ହରିବେ ଗୁଣ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ମୀନ ଶନି ସମ୍ପର୍କରେ ଶନି ମୀନ ରାଶିକି ଚଳିବେ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୀନ ରାଶି। କଣ ପ୍ରଭାବ ରହିବ? ମୀନ ରାଶିକି ଶନି ଚଳିଲେ ବହୁତ କିଛି ଖଳବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯୋଉଟା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୀନ ଶନି ଗୁରୁ ବାରରେ ପଡ଼ିବ, ଏହି ଅଙ୍କେ ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ, ମିଥୁନ ମାସରେ 13 ଦିନ ପକ୍ଷ କାଳ ଧରଣୀ ଗ୍ରାସିବ। ଏଇ ଯୋଉ 29 ତାରିଖରେ, ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ମୀନ ଶନି ସେଇ ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଇ ଗୋଟା ହଉଛି ଶେଷ, ଆଉ ନାହିଁ। ମାନେ ଆମ ଦେଶ ଆଉ ଦେଶ ବିଦେଶ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ଦେଶରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ସେମିତି ସବୁ ଘଟିବ, ଆଗକୁ ବି ଜାରି ରହିବ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆସିବା, ଗରୁଡ଼ ଗୀତା ସମ୍ପର୍କରେ। କଳିଯୁଗ ବିଷୟରେ କଣ ନାରାୟଣ କହିଥିଲେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କୁ? ଗରୁଡ଼ ପଚାରିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କଳିଯୁଗର କିଛି, କଳିଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ଗୀତାରେ ଅନେକ କଥା ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ଗରୁଡ଼ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ କଥା, ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି। ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ 25 ଠାବରୁ 29 ଯାଏ ପ୍ରମାଦ ଅତି ଅପାର, 29 ଅଙ୍କ ଗଲେ ରେ ଗରୁଡ଼, ଭଲ ହୋଇବ ସଂସାର। ତାପରେ ଅର୍କଦାସ ତାଙ୍କ ବୋଲିରେ ବହୁତ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସବୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି, ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ଅଛି ଏ ବିଷୟରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, କଳିଯୁଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କିପରି? ଶୁଣ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ବାଟ ହଉଛି ଖାଲି ଗୀତା ଭାଗବତ ପାଠ କରିଦେଲେ କି ଚନ୍ଦନ ସିଧା ମାରିଦେଲେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ତା ନୁହଁ। ଶିବକଳ୍ପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚନ୍ଦ, କୃଷ୍ଣ ଭାବ ରସ ନୁହେଁ ବେଦ୍ୟାଭ୍ୟାସ, ପୂର୍ବ ଯାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ, ତାର ତାକୁ ଦୟା ଝଳି ଦିଶେ କାୟା, ନିଶ୍ଚୟ ବାସନା ବାସିବ। ପୂର୍ବର ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଥିବ ତାକୁ କ୍ଷମା ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ, ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତରେ ଗଣା ହୁଏନି, ବଛା ବଛି ହବ ନା। ଭକ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳା ବଛା ହବ। ଭକ୍ତ କିଏ, ଅଭକ୍ତ କିଏ, ସେ ବଛା ହେବେନି। ବଛା ହେଲା ପରେ ସାରାଂଶ ଯିଏ ରହିବେ। ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ବିଭିନ୍ନ, ସେମାନେ କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି, ତାଙ୍କ ଇଏରେ ସଦାବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଜପ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ସଦାବେଳେ ଆରାଧନା କରିବ ସିଏ ଭକ୍ତ। ତେଣୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୋ ନାମ ଶ୍ରବଣ କୀର୍ତ୍ତନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉପୁଜେ ଯାର ମନେ, ସେହି ପରମ ଭକ୍ତ ସାର, ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ସାଧୁ ଧୀର। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତ ଯିଏ, ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଅଲଗା ଜଣା ପଡିବ। ସେ ସଦାବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିବ, ସିଏ ତାର ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସିବ। ତେଣୁ ସିଏ ଭକ୍ତ। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ପିଣ୍ଡର କର୍ତ୍ତା। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଗୁରୁ କରିବାର କାରଣ ହଉଛି, ଗୁରୁ କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉପରେ ତମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ, ଯୋଉଟାକୁ ତମେ ମାନିକି ଚଳିଲେ ତାହେଲେ ଗୁରୁର ସାର୍ଥକତା ରହିବ। ସେ ବାଟରେ ଗଲେ
गुरु जो नियम आम बते आम यदि नियम उल्लंघन करिया अडुआरे पड़िबानी विपदरे पड़िबो। आउरी एक प्रसंगକୁ ଯିବା ଯେ ଅଭେଦ କବଚ କୁହାଯାଏ। ଅଭେଦ କବଚ କ'ଣ? अभेद कवच माने से बहुत किसी लिखा है तुमको कौन सी किसी विपद आपद पड़ो ना। दीटा कवच कहूँ शुणु लक्ष्य रखु घर आप बाहर कड़े शुभ कम जाऊँगी प्रथमे भगवान को शरण हे ना सर्वमंगला एवं भगवान को शरण हे तीन ताली मारी दिग बंधन कर पूर्व दिग कृष्ण रक्षा कर देवलिव रख हे देव किशुत अग्नि कोणे मोर दैत्याय मो दक्षिण दिग रक्षा कर नैऋते मधुसूदन पश्चिमे केशव गरुड़ ध्वज रखंतु दिग हे वायव्य उत्तरे सारंग धर ईशाने श्रीहरि मध्यरे गोविंद रख ऊर्ध्व गिरिधारी हेमंत बोलेण दिग रक्षा जे करई विघ्न गण माने छाड़ी जाती पलाई। ता अर्थ हूँ तुम दश दिग बंधन हो गला मैंने सब दिगरे भगवान तुमर बॉडी गार्ड रहिले दश दिग सुरक्षा देवे। पुणी गुप्त क्षेत्र लिखाला चारि दिग को एवं बंधु अच्छी तोते संकट मान मोर नासिव अनुव्रते नृसिंह मूर्ति पूर्व दिगे जगी थिव विपत्ति मान मोर दूर हूँ निवार शंख चक्रधारी पश्चिम दिगे रुह विपत्ति पड़िले प्रभु चक्र को पेशी दियो उत्तर दिगे वन मारे जगे थाऊ विपत्ति पड़िले हल मूषल पेशी देऊ दक्षिण दिगे को दंडधारी जगी थिव विपत्ति पड़िले सर पेशी निवार अभय पद्मपाद हे सर्व भय नाश दृष्टि रे न पड़ुबे पते मान ध्वंस। जय जगन्नाथ श्री श्री ये हूँ सब खाद्य पेयर गुण सात्विक आहार तामसिक आहार खाद्य अच्छी आम पृथ्वी साधु सन्थ मैंने सात्विक भोजन कर आजिकल युवपीढ़ी कि एक्सजेड हो से मैंने कौन कर तामसिक मधु कुकुड़ा विभिन्न प्रकार जहाँ प्रमाण दौची दिने गरुड़ पचारि अर्जुन पचारा भगवान कृष्ण को बोले प्रभु कलिजुगर कि असुर अटंती से प्रभु कहते गोटे पद अभक्ष भक्षण सत्य वचन देला दान निये हरे कलिजुगर ए असुर अटंते शुणतु गांधी धारी। अभक्ष भक्षण अर्थ कौन जोगुड़ा खाଇବା କଥା नुह आम खाଇବା ସେଇଟା ହେଲା ଅଭକ୍ଷ। ଅଭକ୍ଷ ଭକ୍ଷଣ ଅସତ୍ୟ ବଚନ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ असत्य मिथ्या देला दान निये हरि गोटे जिन आपन दान कली तो पर मुहूर्त पुणी नहीं आसिली से माने तो असुर तेणु म्लेच्छ से माने से माने पूरा पूरी म्लेच्छ जहाँ को कहले अतुक्ति हेब ना से माने से विनाश हेबे। धर्म संस्थापन केमी हम सनातन केमी पृथ्वी हम पृथ्वी तो बहुत विपद भारा आसिक माँ बसुमती कहला ना तेणु प्रभु कल आम स्वयं अवतार हेले समय आसीगला टाइम विल बी कमिंग माने निकटे होइब देखा लो बउल निकटे होइब देखा पंच सखा माने जहा कहिसंती ग्रंथ रे होइछि लेखा सब लेखा है एपरी डेट फेट सब लेखा है हम खोल किसी कहबी जदि जानी कहबी आगामी दिन में किभली प्रभाव रहियो आगामी ये जो खंड प्रलय हो सारा पर जो प्रभावटा रहिबो समस्त शांति रे चलिबे गीता भागवत पाठ करिवे पिता माता को सम्मान देवे जहाँ हिसाब से पुओ ता हिसाब से चलो बहु ता हिसाब से चलो झील ता हिसाब से समस्ते ठीक बाटर चलिए। बर्तमान एना उशृंखल समय ये क्या मानियार ना सब अमानिया जुग जोटा कहुए छोट पिला सी भी मानुनी आ तो स्वामी की स्त्री मानुनी माँ को झील मानुनी आ कौन यही तो सब नीतिकांति चली सकाशु एपरी समस्या सृष्टि हम ये तो आम सत् पथर गले ना तेणु विपद निश्चित निकट में आमर रथ पुरी रथयात्रा अघटन घटला किसी लोक कहते भगवान की इच्छा आ किसी कहते मनुष्य
ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଲା ପ୍ରଭୁ ସେ ଗୀତା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ରଥେ ତୁ ବାମନ ଦୃଷ୍ଟା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନ ବିଦ୍ୟତେ। ତା ଅର୍ଥ ରଥ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥ ଉପରେ ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେଟା ଯଦି ମରଣ ହେଲା ତୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହବୁ, ଲେଖା ହେଇଛି ଗୀତାରେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମରଣ ସମୟ ଆସିଲା, ସେମାନେ ମଲେ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସମୟ ହେଇଯାଇଥିଲା, କାଳ ପୁରି ଯାଇଥିଲା, ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ବିଧାତା ଲେଖନ ନା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆସିଥିବାରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ଜଣେ ନୂଆ ଅତିଥି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ